Osoba koja ulazi u Halilovu kancelariju je Gulhan i ona pročita sve što je Halil napisao Zeynep. Nadam se da si uvek sa mnom. Ne mogu da zamislim život bez tebe, Zeynep. To su reči koje je Halil napisao Zeynep i želeo da joj pokloni, ali ova nesreća ga je sprečila. Zeynep ubrzo ulazi u sobu i slika stvari i dokumente koje je Eren rekao, te izlazi. Nešto kasnije, Zeynep odlazi kod Halila u sobu i pomaže mu sa oporavkom. On joj govori da mu doda crvenu kutiju iz fioke, a u njoj se nalazi maramica sa inicijalima H i Z. On govori da ne želi da je koristi i da je posebno spakovao tu kutiju kako se ne bi oštetila. Gulhan se pridružuje u sobu, a Zeynep odlazi do svoje sestre. Halil pita Gulhan da li je pronašla kutiju i da li je pročitala šta piše u njoj. Gulhan sa osmehom govori Halilu da jeste i da je veoma srećna što je Halil napokon napravio korak da pokaže Zeynep svoja osjećanja. On govori sestri da je oduvek bilo u pravu, ali da je njegova žudnja za osvetom bila jača i nije shvatio emocije prema Zeynep. Gulhan želi da čuje sve što Halil misli o Zeynep, ali to prisluškuje Čemre. Halil govori da prvo mora da skupi hrabrost i da se izvini Zeynep za to što joj je naneo u prošlosti i da ne želi da živi bez nje. Čemre ulazi u sobu i ostavlja kafe, te brzo izlazi, misleći da ako Halil ovo priča o Zeynep, njoj i Asu se ne piše dobro u vili. Zeynep je srećna jer je pogrešno shvatila Halila za maramicu, te kreće kod Selme. Selma čita poruku koju joj je poslao Fejaz i vidi da su njegovi nalazi veoma loši, ali da postoji šansa za oporavak. Zeynep ulazi, a Selma je pita da li se nešto promenilo sa Halilom, jer izgleda srećnije. Zeynep stidljivo pokazuje Selmi da jeste, ali tada mora da izađe kako bi završila poslove u vili. Uveče vidimo scenu gde se Alper pojavljuje ispred vile i dobija poziv od advokata da je policija pronašla čoveka koji je kriv za Ajšin slučaj. Naime, Alper je potplatio čoveka da prizna da je on kriv, samo kako bi Alper uspeo u svom zadatku, što mu sada trenutno ide od ruke jer je slobodan. Zeynep odlazi kod Halila u sobu kako bi gledali film, jer on ima manju temperaturu. Ona donosi hranu i voće u sobu i oni zajedno leže na krevetu. U međuvremenu, Čemre govori Asu da postoji šansa da se Halil i Zeynep vole, a to njima ne ide u korist, te da je jedini način da se spase taj da se odsele odavde. Asu ne želi to da uradi jer će onda izgubiti Alpera, te odlazi iz ovega. Alper dolazi u svoju sobu, a Asu ga pita gde je nestao. Alper govori da joj je spremio iznenađenje da putuju u inostranstvo i da što pre moraju predati papire za vize. On govori da se Čemre ne brine za to i da je njena ćerka u sigurnim rukama, ali da li je ovo Alper zaista uradio ili je ovo samo deo njegove igre? Po završetku filma, Halil i Zeynep sabiraju utiske. Halil govori da je sudbina uvek na strani ljudi koji moraju da se sretnu kad tad, misleći na njega i Zeynep. Zeynep ustaje i nasmiši se te odlazi u svoju sobu. Sutradan ujutru, Alper vidi Zeynep u vili i želi da joj priđe kako bi popričali. Ona ne želi ni da ga pogleda, a Alper smišlja plan kako da dođe do Zeynepine slike ili nekog dokumenta jer mu je to potrebno, ali vidjet ćemo za šta. Alper odlazi u sobu gde boravi Zumrud i polako uzima iz njene torbe Zeynepinu sliku i odlazi. Uskoro ćemo saznati šta Alper smišlja. Eren rano ujutru dočekuje Selmu ispred vrata vile kako bi popričali jer se ona udaljila od njega nakon što je Fejaz sproveo svoj plan u stvarnost. Tula je sve to gleda i vidi kako Selma odbija Eren od sebe, te joj bude drago. Halil sanja kako ga Zeynep mazi po kosi i želi da ga probudi, ali tada se budi i govori da bi voleo da se tako budi svako jutro do kraja života. Gulhan dolazi u Halilovu sobu i pita ga da li će reći Zeynep istinu. Halil govori da je odlučio da to bude danas. Također, on dodaje da je devojka sa brda Ruzgardi tepe Zeynep, jer mu je to priznala, ali on nije rekao svoju stranu priče. U tom trenutku se ispred vrata pojavljuje Zeynep, koja nosi doručak Halilu i čuje kako on govori da će danas reći devojci koja mu je suđena od detinjstva da je voli. Zeynep u tom trenutku pomisli da se Halilu sviđa druga osoba, ali da li će Halil uspeti da dokaže Zeynep da je to zapravo ona? Halil čuje nešto ispred vrata, ali nakon što ih otvori, tamo ne vidi nikoga. Zeynep je uplakana otišla napolje i ostavila poslužavnik u kuhinji,
a Selma joj prilazi kako bi vidjela šta se desilo. Zeynep kroz suze govori da se Halil sinoć ponašao lepo prema njoj, a danas je čula da ima ljubav iz djetinjstva i želi sve da joj prizna. Selma ne zna šta da kaže Zeynep, ali niko ne zna da je ta osoba zapravo Zeynep. Halil odlazi u kuhinju i vidi hranu koju mu je Zeynep spremila, a ona se u tom trenutku pojavljuje iza njega. Halil prilazi Zeynep i pita je zašto se tako čudno ponaša, ali trenutak prekida Selma, koja također dolazi u kuhinju. Nešto kasnije vidimo scenu gdje Alper gleda lažne pasoše koje je izvadio za sebe i Zeynep. Ali zašto to radi? Cemre odlazi u Songulinu sobu, govoreći joj da imaju veliki problem, a to je da Halil želi da prizna svoja osjećanja Zeynep i da je zaljubljen. Cemre dodaje da će Songul pomoći njoj i Yasu da odu odavde, inače će svima reći istinu koju niko sem nje ne zna. Songul je sateran u ćošak i jedini način da se izvuče je da bude brža od Halila i priredi nešto što bi Zeynep odvuklo od njega. Gulhan sretne Alpera na ulazu u vilu i zove ga u dnevni boravak kako bi mu prenela lepe vesti za Halila. Ona govori Alperu da je Halil pronašao ljubav svog života, a to je Zeynep. Alper ljutito ustaje, ali sa osmehom na licu, jer mora da glumi pred Gulhan da mu je drago. On tada izlazi na terasu i vidi Halila i Zeynep koji pričaju napolju. Zeynep je na korak da otkrije kako je ljubomorna na Halila, ali ipak ne govori mu ništa. Alper prilazi i ostaje sam sa Halilom, koji mu govori da zna šta je Alper uradio. Halil je saznao da je Alper izvadio lažne pasoše, ali ako u svojoj nameri povredi nekoga od Halilovih najbližih, nastaće veliki problem. Eren ne može da ostane strpljiv u ovim trenucima, te odlučuje da zove Selmu da popričaju napolju. Ona se pojavljuje, govoreći mu da nema šta više da pričaju, ali tada Eren govori Selmi šta mu je Fejaz rekao, a to je da je Eren bio samo tu, zato što je Selma patila zbog Fejaza, te je morao sve ovo da uradi. Da li će Selma oprostiti Erenu i shvatiti da je Fejaz laže? Halil sprema Zeynep posebno iznenađenje kako bi joj saopštio da je on dečak sa brda Ruzgarli tepe, ali ne želi da to iko vidi. Zeynep u međuvremenu priča sa svojom bakom o ljubavi i svemu što joj se dešava, a Zumrud govori da će Halil uvek čuvati kao njen muž. U tom trenutku se iza njih pojavljuje Halil koji govori da je to istina i da će on uvek biti u Zeynep. Zeynep ga pita da pođe sa njim kako bi popričali i njih dvoje odlaze nasamo. Zeynep govori Halilu da ne mogu više ovako da igraju igru pred Zumrud, zato što je Zeynep Halilov zaposleni, a on je njoj šef i ništa više. Halil pokušava da kaže Zeynep ono što cijelo vrijeme želi, ali ona ga prekida, govoreći da ide i da njih dvoje nemaju šta da pričaju. Halil se razočara i nakon što ostavi poklon koji je priredio Zeynep u kancelariju, on odlazi u svoju sobu, misleći da nema više šanse kod Zeynep i da se ona igrala sa njegovim emocijama, ali baš u tom trenutku Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju. Zeynep vidi izvezeno slovo Z na platnu i sliku drveta sa brda Ruzgarli tepe. Zeynep sada shvata da je Halil bio taj dečak i da je zapravo ona njegova suđena osoba iz detinjstva.